Perpulungan si ikelengi Tuhan berjuah-juah membantah kerina. Mari si benaken kebaktiin pekan doa berngisi petelu kenenda. Mari ras dage kita ngandesken dirinta mandi bata. Aluras kita ngendekan kitab Dendenta nomor 244 Nusur min o kesah Tuhan. Ibas gelar di bata Bapa simada krina sinasalit. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi ulu pertoton. Ras ibas gelar kesaksi badia si jadi penampat ibas pertoton. Perkua ate ibas di bata Bapa. Ibas anakna Yesus Kristus. Ras ibas gelar kesaksi badia. Amin. Rembang reh kuje kapten kapal emaka nina manjuna. Kuga maka kam tunduh saja kekeken. Ertotolah mandi batandu. Beram-bera iperdiateken na kita. Maka ola kita bene. Juna sada ayat 6. Kekelengan Tuhan gosi begi kata di bata. Karena ertoto mari dage sindesken dirinta alu ngendeken kitab Denden nomor 412 bas toto. Tuhan si jaya kegaluhan.
Perpulungan si kelengi Tuhan operas kita ngoge kata dibata dingin ngerti kenca mari dageras kita ertoto kita. O Tuhan dibata bujuri seken kami man bandu iberindu dengar kesempatan man kami guna banci kami ras pulungi tengah-tengah jabu kami guna reban kebaktin pekan doa berngisi petelu kenenda rela kesaksi badia pegegehi kami, ajari kami, gelah katandu si begi kami, yang kai kami, dengan ngasup pe kami dalan kenca. Pakai serayandu, nurikan kebenaran kata Tuhan. Ngeranalah Tuhan, ngosikap kami ngalau kenca. Ibas Yesus kami ertoto. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan krina, si jadi bahan renungan bantah, ibas pekan doa berengi petelu kenenda ibuat ibas kitab Efesus pasal sada ayat 10:5 seh 23 iogeken man banta kerina. Pertoton Paulus erkiteken sie kencaku begi maka kam enggo erkiniteken man Tuhan Yesus dengan kelengatendu man kerina anak-anak di bata. La aku ngadi-ngadi ngatakan bujur man di bata karena kam. La aku lupa notokan kam. Kupindokan man di bata Tuhan ta Yesus Kristus Bapa si ermulia. Gela ibreken naman bandu kesah kepentaran dengan ipetangkas nadirina man bandu gelah itandaindu iya. Kupindo man dibata gelah italangina pusuh peratendu, gelah terang pengangkandu. Alu bage banci ia tehndu kai si banci ia rap kendu ibas dibata sindilokam. Bage pe gelah ia tehndu maka seh kalbuena erta-erta si mulia si isikapken dibata man anak-anakna. Ras gelah ia tehndu maka seh kalbelinna kuasa dibata erdahini bas kita si tek man Kristus. Kuasa sirdahini bas kita bali ras kuasana simbelin si ipakena asum iam pekeke Kristus ibas si matenari. Jana ipekundulna ia arah kemuhenna ibas ingan si meganjangna. Kuasa Kristus ndauh kal ganjangan asangken kerina kuasa pemerintah ras penguasa sila teridah dengan ganjangan asangken kerina pemimpin ras tuan-tuan sila teridah. Janah pangkatna ganjangan asangken kerina pangkat si terbelasken subuk ibas paksa enda bage pe ibas paksa sireh pagin dibata namaken kerina sinasalit ku teruh tapak nahe Kristus jana ibreken dibata ia man perpulungan jadi kepala ibas kai-kaipe. Perpulungan eme kula Kristus, janah kula eme singkuhi ia, janah Kristus mesingkuhi kerina sinasalit subuk ijapape. Enda mesehna karena pengogen renungan ta. Perpulungan si kelengi Tuhan kerina amin ijapape kita paksa enda isahkan man banta menjua-juah Tuhan dibata si tetap jagai dengan engkawali kita kerinana. Ibas kebaktin pekan doa berngisi petelu kenenda kita pe ipersingetiras iajuk sueras tema nina ertoto guna perpulungan. Emosi jadi tema ibas bernyenda ertoto guna perpulungan.
Kekelengan Tuhan kerina karena ertoto enggo siteh uga penting ras gunana. Ertoto penting ras erguna. Megati pe ibas kegeluhenta situriken maka ertoto emo kesah kalak Kristen. Jadi ertoto kesah. Desken kesah. Ngatakan maka ertoto penting ras erguna. Jelas pe ibas invokasio tandai ibas Juna sada ayat 6 ikatakan maka rembang reh kuje kapten kapal maka ni naman Juna kuga maka kam tunduh saja kekeken ertotolah man di batandu bera-bera iperdiateken na kita maka olah kita bene. Tangkas ije uga penting ras gunana ertoto ipersinget tindai nangdangi Juna. Ende situasina sangana Juna isuruh Tuhan situhuna berkat kekutan Niniwe tapi Juna langit megiken kata Tuhan laos Athena ku Jope maka idatasina kapal si sangana berkat Athena erlayar ku Spanyol ku datas Juna. I tengah laut ipereh Tuhan angin meter merawa gelombang go kapal pe goyang-goyang nangdangi gedap maka reh kapten kapal yang pekina kerina barang-barang si bas kapal lengkurangi beban kapal gelah bansi kapal ulah guling dengan mombak. Zanah rembang idah kapten kapal lainnya Juna sangana medem maka nina kekeken ertoto kaman di batandu beram-bera ulah kita bene. Gambaran maka persinget ertoto sebab ertoto penting dengan erguna. Perpulungan si kelengi Tuhan kerina adi si perdiatekan ibas pustaka si badia pembuwe kal ayat-ayat si banci si idah hije naksikan karena ertoto penting ras erguna. Lid piga-piga contoh si banci si singkat kenibas kesempatan nenda. Contohna banci sinan ibas Matius 6 ayat 10 enda pertoton si ia jari Tuhan mana jara-jarna tersingat ia nina ibas Matius 6 ayat 10 roh min kini rajandu selamin pratendu ibas doni enda bagini surga. Engkai maka ia jari Tuhan ertoto gelah banci rehmin kini rajandu selamin pratendu ibas dunia enda bagini surga engatakan maka ibas ertoto kita ia jari ulah egois ulah mengutamakan kepentingan ras surah-suranta tapi pelebe kai situhuna surah-surah Tuhan nangdangi kegeluhenta pentingna ras gunana ertoto uga kita banci pelebe kai singena ate Tuhan ibas kegeluhenta. Baca dengan si idah. Ibas Matius 26 ayat 40 sada. EPI persingeti. Erjaga dengan ertoto. Gelah olan dabuh kubas percuban. Sebab ukur mahuli tapi daging kote. Jelas ipersingeti Yesus ije. Erjaga dengan ertoto. Gelah ulah dabuh kubas percuban. Mahuli ngaukur ta. Tapi arkiteken godaan-godaan. Banci kita dabuh kubas percuban. Ugama kabanci kita ngalakan percobaan ertoto. Banci dengan si bandingkan Markus 10 sada ayat 25. Ertoto gelah ngasup ngalemi kalak si ersalah man bantah. Banci kita ngasup ngalemi ibas kita ertoto. Filipi 4 ayat 6. Ertoto erbahan caola arwate. Ertoto gelah lit ketenangan. Tole Jakub 5 ayat 10-6 si idah. Pertoton kalak si bujur ergegeh kal. Kekelengan Tuhan kerina. Litpe sada koge artikel tulisan kalak si ahli ibas kejiwan. IJP kata kena ertoto walu tutus lit manfaatna. Lid isingat kena piga-piga banci manfaat man kalak si tutus ertoto nina. Ertoto walu tutus banci mencegah ras ngatasi stres. Banci rebanca lid ketenangan.
Erbahanca kita lah putus asa, sangana kita jumpa perbeben, tapi banci kita berpikir lebih mahuli, berpikir lebih positif, uga si payo. Tutus ertoto, endape banci mereken lit kesabaran. Maka banci kita lebih berbahagia. Latar jengjai kepenina, ertoto walu tutus enda kepeken banci meningkatkan sistem kekebalan tubuh, entah imunitas ta. Banci kita lebih sehat. Kekelengan Tuhan kerina secara alkitabiah ertoto erguna ras penting, secara psikologi ertoto erguna ras penting. Maka bujur ni taman Tuhan GBKP iberikan sada waktu ertoto kita kerina ibas pekan doa ngatakan cagelah kita banci terbangun secara kini teken tambah gegeh ras kesehatan kulanta. Jadi perpulungan lid pekan doa enda ulah maknendu maka enda politik gereja lang. Kita ertoto ada makna, ada manfaat, ada kegunaannya untuk kita bagi peman kalak si deban rasman Tuhan. Kekelengan Tuhan kerina lebih jelas si perdiatekan karena perikop renungan ta Efesus sada ayat 15-23 enda Paulus nuratkan nang nangi perpulungan Efesus suratna ijenda pelit si perlu jadi renungan ras ikutan ta Paulus nuliskan ras naksikan karena ia ertoto man perpulungan. Enda pe jadi pergegeh ras pengajuk bantah guna kita pe ertoto nang dangi perpulungan. Engkai maka ertoto guna perpulungan penungkunan. Adi si perdiatekan ibas ayat 15 ras ayat 23 ikatakan Paulus ijen dan dainina arkitekan si kencaku begi maka kam ngor kini tekan man Tuhan Yesus dengan kelengat indu man kerina anak-anak di mata maka lah aku lupa notokan kam jangan ngatakan bujur man di mata karena kam Paulus bagi keadaan perpulungan ertoto ia man Tuhan. Ayat 23 sinan. Perpulungan kula Kristus, jana kula mesingkuhi ia, jana Kristus mesingkuhi kerina sinasalit subuk ijapape. Paulus ngidah pentingna ras eratna hubungan perpulungan ras Kristus. Hubungan Kristus ras perpulungan makai katakan perpulungan kula Kristus engkuhi perpulungan si idah ije uga hubungan yang erat si tekankan perpulungan ras Kristus perpulungan kula Kristus banci petole si bandingkan ibas sada Korinti 10:2 ayat 10:2-27 ije katakan perpulungan sebagai kula Kristus kula melala ring-ring sada ring-ring ras ring-ring si deban laseri berbeda sada ring-ring ras ring-ring si deban bentukna beda inganna beda jenisna beda fungsina beda ring-ring sada ring-ring ras ring-ring si deban bentukna serasi sana ring-ring ras ring-ring si debana si perdiatenkan saling peduli sana ring-ring ras ring-ring si deban saling membutuhkan sana ring-ring ras ring-ring si deban sepenggejapan ibas kula si melala ring-ring bagaimana si tuhuna pe hubungan ta antara sada ring-ring ras ring-ring si deban ibas kita sada kula penungkunan perpulungan ugange kenyataan realitas genduari kita perpulungan kula ni Kristus enggome erat hubungan taras Kristus enggome hubungan antara sada ring-ring si deban serasi
sadara sideban si perdiatenken, sadara sideban saling membutuhkan, sadara sideban sepenggejapan, suindu suintaras, riahendu riah taras, laginlah antara ring-ring ku ring-ring ibasada kula megati dengan turah SMS, sedih melihat orang senang, senang melihat orang susah. Mari ras kita retoto gelah lid perubahan si mehuli di tengah-tengah perpulungan. Kaida GI si ras tuju nertoto guna perpulungan enda petangkas si idah ibas ayat 10 pitu 10 aluh ras 10 siwah. Kupindo mandibata Tuhan ta Yesus Kristus Bapa si ermulia gelah ibre kena kesah kepentaran ipetangkasna dirina gelah itandai, gelah italangi pusupraten, gelah terang pengangkan, yeteh kai si banci yarap kenibas dibata, gelah yeteh seh kalbuena erta-erta si mulia, si isikapkan dibata man anak-anakna, gelah yeteh seh kalbelinna kuasa dibata redahin, ibas kalak si tek man Kristus. Kai isi ras tuju nertoto karena perpulungan, gelah pentar, gelah si tandai di bata alu benar kekelengan Tuhan manisi kita retoto tangkas ayat 10 pitu ras 10 aluh kupindokan man di bata Tuhan ta Yesus Kristus retoto kita man di bata Tuhan ta Yesus Kristus engkai arkiteken nadisyoge ayat 20 sadaras 22 di bata kuasana belin ngasup empekeke Yesus ibas si matenari iban na kundul ibas ingan si meganjangna kuasa ganjangan asang kerina kuasa silit silatridah pi ganjangan kuasana ia ganjangan asa pemimpin asa tuan ganjangan pangkatna asa pangkat si banci terbelaskan kerina sinasalit iteruh tapak nahena ia kepala perpulungan kekelengan Tuhan kerina kaidage si banci dat kita repalaskan kata dibata enda ibas pekan doa wari petelu kenenda ijenda kita ipersinget tiras iajuk ertoto penting raserguna maka ertotolah ertoto guna perpulungan alamat pertotonta memandibata Tuhan ta Yesus Kristus sebab ia kuasana belin meganjang sinasalit iteruh tapak nahena ia kepala perpulungan ertoto guna perpulungan gelah perpulungan ta amin erbeda-beda piring-ring erbeda-beda talenta erbeda-beda potensi erbeda-beda pe keberadaan ta tapi banci sadar sidebanna hubungan ta erat serasi saling perdiatekan sepenggejapan ras banci sadar sidebanna tuhu mehuli dengan siangkan ertoto guna perpulungan enda pegelah ibas situasi COVID-10 siwah enda sinintalit kebiaran berbagai problem banci si hadapi ras alu pentar si hadapi alu pengenalan karena Kristus alu benar alu bagai harapan ta kerina kita perpulungan lanai kita ikuasai biar tapi enggo metenget ras waspada lanai kita ikuasai putus asa entah panik tapi kita ikuasai pengarapan ras ketenangan lanai kita reh sirangna ras Tuhan tapi reh deherna kita ku Tuhan lanai kita si salah-salahan sadar si debanna tapi kita banci si dukungan si tatangan lanai kita egois singan yang ngukurkan diri kita sendiri tapi banci kita si perdiatenkan sadar si debanna nina kuan kalakaro lanai kita sia gengagengan sebab sia gengagengan radum biring tetapi mari ras kita si kuningan gelah radu megersing kekelengan Tuhan marilah siaturkan waktu ras pikir entah bagai perikut ras keluarga entah gelah ibas tiap jabu ertoto kita guna perpulungan amin
ras kitar toto. Bujur Tuhan, ipersingetindu kami karena arti makna ras penting nartoto. Pegegehi kami, gelah kami pengasup ngaturkan waktu kami ertoto. Khusus peberngiendang, banci kami ertoto guna perpulungan. Sebab kami pebagin ibas perpulungane dengan Tuhan kepalana. Gelah tuhu hubungan di tengah-tengah perpulungan. Ibas perbedaan situasi ras kondisi banci kami si perdiatenkan, si dukung-dukungan, gelah teridah kami tole sepenggejapan iteruh pimpinan Yesus Kristus si jadi kepala. Erbuahlah kata Tuhan, ibas geluh kami, ibas jabu kami, ibas Yesus kami ertoto. Amin. Perpulungan sekelengi Tuhan kerina, mari dage raduras kita ngakukan kini tekenta, ninta dage ras. Aku tekman di bata, Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta, si jadi ara kesaksi badia. Tubuh hidur si ngudang-uda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, dipakukan ku kayu persilang, mate, cenari kuburkan, nusur kudoni kematian, peteluarikan ngokeke bas si mate nari, nangki ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa sila ersibar kuasana. Cenari rehmunya pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku tekman kesaksi badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan sekelengi Tuhan, kerina sepaksana nehken persembahan sejadi palas ibas kuan 10 sada ayat 24-25 lit kalak melumbar mere tapi tambah kebaya kena, lit kalak degil tapi tambah kemusilena, melumbarlah mere maka kam reh bayakna, sampatilah kalak maka kampe isampati. Tupung sindesken persembahan ta si puji Tuhan rende kita ibas kitab dendenta 170 sada gelar Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus
Perpulungan si kelengi Tuhan mari dagera sekitar toto karena persembahan bagi ras pertoton sapaat artoto kita. O Tuhan di bata te kami dingeni gejap kami kelenge atendu tetap man kami kelenge ate Tuhan lid denga sada bagin penggui pepulung jadi persembahan pasu-pasu Tuhan erguna enda mendukung dahin pelayanan sampati kami kerina pasu-pasu kami kerina gelah tole ibas perkuah atendu lidenga ialoken kami si mehuli ibas kegeluhan kami canah tambahi kepentaran guna ngasup kami makeken silit ibre Tuhan enda guna kini ulin geluh kami guna kemuliaan gelar Tuhan. Retoto kami karena pemerintahan kami Indonesia gelah Tuhan masu-masusa sehat-sehat mulai ipusat seh kukrina kuta-kuta ngasup ndahi kendahinna guna kesejahteraan bangsa ras negara kami. Bagi pekrina rakyat Indonesia berikan Tuhan kesehatan kepentaran guna ngasup kami ngikuti ugakin aturan si payo si mandalanenken ibas geluh kami sebagai rakyat. Bagai pekrina perpulungan Tuhan Muria Mamre Permata KKR Rasaitun tangka sidah Tuhan geluh kami tek kami keleng atendu kami dengan tetap itegu Tuhan artoto kami pekerna moderamen ras kerina pengurus silit i tingkat moderamen bagai pekelasis runggun ras perpulungan Tuhan tetap masu-masu kerina sirdahin Tuhan. Bagi pepertua diaken emeritus ras pandita Tuhan masu-masusa. Artoto kami pe Tuhan di bata karena rencana gereja andu erbahan sidang majelis sinode tapi lengah terlaksana gelah ibas wari-wari sireh kerina panitia bagi kaperas utusan ibas pemasu-masun Tuhan ibas paksana banci terlaksana sidang majelis sinode rikut kerina agendana artoto kami pe Tuhan karena setiap rumah tangga di tengah-tengah gereja andu GBKP ibas belang-belang pelayanan kelasis Medan Kampung Lalang Tuhan ngidak pergumulan perbebenna sekalak-sekalak latar liget matandu ngidak Tuhan kerina surah-surana makhuli kelengi ia tegu-tegu ajari maka banci pe kata Tuhan tetap icikepna ibas neruskan kegeluhanna Tuhan kerina simuat bagini bas pelaksanaan pekan kebaktin doa si ibahan di tengah gereja GBKP tuhu-tuhu Tuhan masu-masusa kuhilah si mehuli si metunggung si payo iakap Tuhan man kami kerina guna kini ulin kegeluhan perpulungan du ibas Yesus Kristus kami retoto amin. Perpulungan si kelengi Tuhan gelah tetapna ukurta arna leman Tuhan neruskan kegeluhenta mari radu ras kita rende bas kitab dendenta nomor 75 tetapkanlah ukurta. Yesus
Perpulungan si kelengi Tuhan, mari dagera sekitar toto bagi iajari Tuhan Yesus ninta dagera ras. O Bapa kami sini surga, kelarnui perbadi amin. Rahmin kini rajandu, salamin peraten bebas dunia indah bagini surga. Berikan ban kami akan cukup bebas wari sendah indah. Alami salah kami, baginya alami kami salah kalak empak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Alokanlah pasu-pasu idur di bata nari, kuna jadi gegehta, ibas kita neruskan perjalanan ke geluhentah. I pasu-pasu jana i kawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal iba bondu, jana melia satena ngenahen kam, i tatap di bata kukam, jana malam atendu ibahana. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan, kebaktin pekan 2 berngi petelukan nggodung, menjuah-juah kita kerina dibatasi masuk-masuk kita. Amin.